الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل للرجال نفوسا يأوون إليها. خلق الله النساء رحمة بالرجال، وخلق الله الرجال رحمة بالنساء. خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، والسكن الإحساس بالراحة والطمأنينة. من كانت تسعى في راحة زوجها فتلك الزوجة الصالحة. فالجنس الإنساني مكون من ذكر وأنثى، ولبقاء الجنس الإنساني هو من أحد نيات النكاح كما كان عليه السلف الصالح. لبقاء الجنس الإنساني لا بد من عقد النكاح، لأنه لا يحل لرجل وامرأة أن يجتمعا إلا في الحلال، ولا يكون حلال إلا بكلمة الله. إنما استحللت النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في النساء إنما استحللتم فروجهن بكلمة الله، أي التزويج والنكاح. زوجتك أنكحتك، هذه كلمة الله التي ذكرها الله في القرآن سبحانه وتعالى. غير هذا ما يحل أن يجتمع رجل بامرأة أبدا في الحلال. أما في الحرام هذا جحد لنعمة الله سبحانه وتعالى. إذ أن من الحرام تتولد الآن المسمى المرض الخبيث الإيدز، واكتشف العلماء في هذا الزمان أن بسبب ماذا؟ بسبب تعدد المياه في رحم في المرأة يتولد هذا المرض. أما إذا كان مع رجل واحد ما يتولد هذا المرض الخبيث. فإذا من ساهم في انتشار هذا المرض هم الزنات من الرجال والإناث والعياذ بالله. هم الذين يسببوا في هدم المجتمعات وقطع الأنساب وجحد نعمة رب الأرباب سبحانه وتعالى. سبحان الله، حتى إذا طلقت المرأة تبقى بصمة الزوج على رحمها. وحتى العدة اكتشفوا في هذا الزمان الحكمة فيها كونها بعد 3 أطهار كيف تنمسح البصمة من رحم المرأة. فلهذا كانت العدة حكمة من الموت. فيأتي بعد ذلك تزوج بزوج آخر بالبصمة الأول قد انمحت. سبحان الله. ففي شرع الله حكمة جعلها الله سبحانه وتعالى لم تتضح لكثير منا، وبعضها لم تتضح إلى اليوم والليلة، وبعضها كانت في الزمن الماضي لم تتضح فيها حكمة، وفي هذا الزمن اتضحت فيها حكم كثيرة. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Beliau mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bagi para laki jiwa-jiwa yang mereka bernaung di dalamnya. Allah menciptakan perempuan sebagai rahmat bagi lelaki dan menciptakan perempuan sebagai rahmat bagi lelaki, dan sebaliknya menciptakan lelaki sebagai rahmat bagi perempuan. Maka tatkala perempuan tadi menjadi tempat untuk kenyamanan suami dan ketenangan, maka perempuan tadi adalah perempuan yang salehah. Dan
jenis manusia itu terdiri dari lelaki dan perempuan, dan akan tetap itu jenis manusia akan tetap ada dengan adanya perkawinan antara laki dan perempuan, dan harus dengan adanya perkawinan, karena tidak halal bagi seorang wanita dan laki-laki berkumpul tanpa ada ikatan pernikahan. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan istahlaltum furujahunna bikalimatillah, kalian menghalalkan farji mereka dengan kalimat Allah, yaitu dengan akad nikah, dengan ijab dan qabul. Zawwajtuka ankahtuka, aku menikahkanmu, aku mengawinkanmu. Selain daripada akad nikah ini, perkumpulan antara laki-laki dan perempuan tidak halal sama sekali. Ini dalam kehalalan. Adapun perkumpulan laki-laki dan perempuan di dalam keharaman, itu termasuk mengingkari kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita melihat banyak sekali sekarang tersebar penyakit yang mematikan, penyakit yang parah, seperti halnya penyakit AIDS. Dan mereka mengungkap, para peneliti yang meneliti tentang penyakit ini mengungkapkan bahwasanya itu sebab banyaknya air mani laki-laki yang bermacam-macam di rahimnya seorang perempuan, sehingga mengakibatkan penyakit AIDS tadi. Maka orang yang para pezina, baik laki-laki atau perempuan, mereka telah memiliki andil di dalam tersebarnya penyakit yang mematikan ini, penyakit yang sangat parah ini. Dan mereka telah berupaya untuk menghancurkan masyarakat, untuk memutus nasab manusia, untuk memutus keberlangsungan kehidupan generasi selanjutnya daripada manusia. Dan mereka telah mengungkapkan bahwasanya setiap perempuan yang telah menikah dan disetubuhi oleh suaminya memiliki sidik tanda bahwasanya telah dimasuki oleh suaminya tadi. Dan setiap orang yang muslim, orang yang Islam, dia memiliki sidiknya tadi, sidik laki-lakinya di rahimnya itu satu. Nah, ini punya suaminya. Jika kita mendapati sidiknya itu ada lebih dari satu, berarti dia telah dimasuki oleh banyak laki-laki. Kemudian dia melakukan berzina, waliyadzubillah. Kemudian kita disyariatkan di dalam syariat Islam tentang iddah, masa penungguan tatkala setelah bercerai, ditinggalkan mati atau dicerai oleh suaminya. Subhanallah, di dalam masa iddah itu tatkala iddah tersebut selesai, maka hilang sidik tanda milik suaminya tadi yang sebelumnya. Sidiknya tadi hilang saja dengan selesainya masa iddah yang dialami oleh istri tadi. Dan jika dia menikah lagi dengan laki-laki yang lain, maka akan ada sidik yang baru, sidik tanda
lelaki dari suaminya yang baru, dan suami yang lama karena telah berlalu masa iddah habis, tanda suaminya tadi telah hilang karena iddah yang telah dilalui oleh seorang istri. نعم. في بس الكلام نستمر. نعم. فنعمة من الله سبحانه وتعالى أنعم بها على الرجال، جعل لهم من أنفسهم سكن يسكنون إليه، فليشكر هذه النعمة. ونعمة للمرأة جعل لها رجلا تفزع إليه عند الشدائد وتحتمي به عند الخوف، فإن كل من الرجل والمرأة يكمل صاحبه، والفضل إنما هو بالتقوى. ولهذا قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله. الرجال قوامون بماذا يقومون عليهم؟ بحسن المعاشرة. الرجال قوامون بالإنفاق عليهم وعدم تكليفهن بالعمل خارج البيت، قوامون عليهم بأمرهن بأداء الفرائض والواجبات، قوامون عليهم بهذا بحمايتهن. هذا القوام. قال الرجال قوامون على النساء ويذر أهله يتعافسون مع الرجال الأجانب. أي قوامة هذه؟ إذا ما عرفنا معنى القوامة. القوامة الغيرة عليها والمحبة، القوامة النفقة عليها وعدم إعوازها إلى الخروج خارج البيت، هذه قوامة. حمايتها من الذئاب البشرية، هذه قوامة. ليست القوامة ما يعتقدها بعض الناس أن يتأمر وأن يتشطر على المرأة. لا، هذه ليست قوامة، هذه غباوة. ليست القوامة إيه افعلي كذا سوي كذا، لا. انظر لفعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان يأمر أحدا إلا بالكناية، فلهذا كان الأمر بالكناية أبلغ منه الأمر بالصريح، حتى إذا لم يمتثل أمرك لم يكن في معصية صريحة. هكذا علمنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala bagi para lelaki yang Allah telah menjadikan wanita-wanita tadi, para istri tadi sebagai tempat tinggal yang mereka akan bernaung di dalamnya. Dan juga kenikmatan bagi seorang perempuan, yaitu lelaki-lelaki, para suami yang mana mereka akan kembali kepada mereka tatkala mereka di dalam keadaan yang sulit, dan mereka para lelaki akan melindungi mereka para perempuan daripada hal-hal yang buruk. Dan setiap daripada suami dan istri hendaknya mereka saling melengkapi satu sama lainnya. Dan al-fadl, keutamaan seseorang itu adalah dengan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para lelaki adalah pemimpin bagi para wanita. Dengan apa mereka memimpin? Dengan apa mereka memimpin para perempuan? Dengan husnul mu'asyarah, dengan baiknya bergaul, dengan nafkah, menafkahi mereka dengan baik, dengan melaksanakan hak-hak mereka, dengan melindungi mereka agar tidak bercampur, agar tidak berkomunikasi dengan orang yang bukan mahramnya. Ini adalah
sifat kepemimpinan lelaki atas seorang perempuan. Ini bukan tatkala seorang perempuan tadi dibiarkan berkomunikasi dengan orang yang bukan mahramnya. Ini bukan kepemimpinan atas perempuan. Kepemimpinan atas perempuan adalah dengan cemburu atas mereka, dengan rasa cinta terhadap mereka, dan melindungi mereka agar tidak keluar rumah begitu saja dan menemui orang-orang yang bukan mahramnya. Tidak halal bagi mereka untuk ditemui ataupun diajak bicara. Kita lindungi mereka daripada serigala-serigala manusia. Manusia-manusia yang buas, yang memiliki karakter serigala. Kita lindungi dari orang-orang yang semacam itu. Bukan kelelakian, lelaki sejati, kepemimpinan atas wanita bukan dengan diktator kepada mereka, bukan dengan memperlihatkan ketegasan yang keras kepada mereka. Tidak, bukan memperlihatkan kehebatannya dengan keras, dengan kasar kepada mereka. Bukan itu. Coba kita lihat bagaimana apa yang dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memerintahkan siapapun itu, termasuk juga para istri-istrinya, kecuali dengan kinayah, dengan isyarat saja. Tidak memerintahkan secara langsung. Dan memerintahkan seseorang dengan kinayah itu akan lebih bagus, lebih tersampaikan apa yang akan kita ingin sampaikan kepada dia. Oleh karena itu Nabi SAW selalu memerintahkan, tidak pernah memerintahkan seseorang secara langsung, akan tetapi dengan kinayah, dengan menyindir, dengan isyarat. Itu. ينبغي أن من نية النكاح أنه ينوي أنه يعف نفسه عن فعل الحرام والنظر إلى الحرام، كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نظر إلى امرأة أي بشهوة فليأتي أهله فإن عندهم ما عندها. Dan seharusnya termasuk daripada niat pernikahan, yaitu menjaga dirinya dari perbuatan haram atau melihat haram, sehingga dia dengan pernikahannya tadi dia menjaga dirinya dari perbuatan ataupun memandang hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melihat kepada seorang perempuan yang bukan mahram, maksudnya dengan syahwat, maka hendaknya dia mendatangi istrinya, karena sesungguhnya yang ada pada mereka ada juga pada istri kita. ينبغي إذا أراد الرجل أن يأتي أهله أن ينوي نية صالحة حتى يكون إتيانه لأهله له في ذلك أجر وثواب، كما هو في سائر كذلك الأمور ينبغي أن يتحضر النيات الصالحة في العبادات فتزداد ثوابها ويزداد أجرها، وفي المباحات فتتحول إلى طاعات. هكذا كان عمل السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، تقديم النيات الصالحة على كل عمل، ليس نية بل نيات كثيرات. فإذا أراد أن يأتي أهله فينوي بذلك أن تحصل له الذرية الصالحة.
أن تأتي له نسمة تذكر الله، سواء ذكر أو أنثى، كل نعمة من الله. إن جاءك ذكر نعمة، وإن جاءك أنثى نعمة من الله سبحانه وتعالى. كل ما جاب ربي زين. نعم. والله سبحانه وتعالى لا يأتي منه إلا كل زين، وإن لم يظهر لك الجمال في الحال سيظهر لك الجمال في المآل. هكذا علمنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد أهل الكمال. Maka hendaknya tatkala seseorang ingin mendatangi istrinya untuk menjimah, maka hendaknya dia memiliki niat yang baik di dalam mendatangi istrinya tersebut, sehingga dengan dia mendatangi istrinya Allah akan memberikan kepadanya balasan dan pahala. Dan begitulah di setiap perkara yang ingin dia lakukan, hendaknya dia mendahulukan niat yang baik sebelumnya, baik di dalam ibadah atau maka dengan niat-niat tadi Allah akan melipat gandakan pahala bagi ibadah tadi, ataupun pada hal-hal yang mubah, sehingga dengan niat yang baik hal-hal yang mubah tadi menjadi amal saleh yang memiliki ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah para salafus saleh, para pendahulu kita yang saleh, selalu mereka di dalam melakukan setiap perbuatan mereka mendahulukan niat yang baik terlebih dahulu sebelum mereka melakukan perbuatan tersebut. Bukan hanya niat, akan tapi niat yang banyak mereka persembahkan sebelum mereka setiap kali sebelum mereka melakukan perbuatan mereka. Dan dengan pernikahan tadi dia hendaknya meniatkan dia akan melahirkan keturunan, yang mana keturunan tadi adalah jiwa yang akan berzikir kepada Allah, yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah nikmat yang agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Karena kullu ma ja'a bi rabbi zain, setiap hal yang datang daripada Allah itu semuanya indah, semuanya baik. Akan tapi mungkin kita belum tampak bagi kita keindahannya, hikmah daripada hal tersebut belum tampak kepadanya, kadang-kala tampak kepada kita. Adapun seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu adalah baik dan indah bagi kita. Kadangkala itu tampak keindahannya untuk kita, kadangkala samar, kita tidak mengetahui sisi hikmahnya. Jika kita belum tampak bagi kita pada waktu sekarang, maka akan tampak hikmah tersebut pada kita kelak di masa mendatang. وينبغي للأب والأم أن يساهم ويكونان سببا في صلاح الأولاد، في صلاح الذرية، إذا استخدم الآداب هذه التي ندبنا لها سيد المؤدبين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. منها إذا أراد أن يأتي أهله أن يتنظف لهم ويتطيب كما تحب أن تتطيب لك زوجتك، فزوجتك تحب أن تتطيب لها، كما تحب أن تتنظف لك وتتزين عندما تأتيك في فراشك، كذلك هي تحب ذلك منك، أن تتطيب وتتزين وتتنظف عندما تأتي إليها في فراشها. قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: إني لا أتزين لزوجتي
كما تتزين لي، كما أحب أن تتزين لي أتزين لها. هكذا أدب النبي محمد أصحابه على حسن المعاشرة بينهم وبين نسائهم. نعم. فإذا تطيبت له وتطيب وتزين له حينئذ يزدال الهم وتصفو الحال، فيطيب الكلام بينه وبين زوجته. فلهذا ينبغي أن يقدم بين يدي الوقاع رسول أول، كما أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن يتلطف بالكلام ويأتي بالكلام اللطيف، ويكون بينهما مداعبة، ومن هذا والتقبيل قبل ذلك. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة. لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة وليكن بينهما رسول. فقيل: وما الرسول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: القبلة والكلام، هذا رسول بينهما. نعم، رسول بينهما. فلهذا ورد هناك نعم هذا الرسول حتى قبل أن يقع بينهما. طبعا أول شيء النية الصالحة، ثم المداعبة والكلام والتقبيل. هذا يكون له سبب في إثارة الغريزة فيه وفي الزوجة، فيقبل عليه وتقبل عليه بكل محبة وكل فرح. Maka hendaknya antara suami dan istri saling memiliki andil, memiliki andil di dalam terciptanya keturunan yang saleh. Dengan apa? Dengan mereka saling memperhatikan adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka hendaknya setiap suami dan istri saling membersihkan dirinya untuk pasangannya, meminyaki tubuhnya dengan minyak wangi, sehingga dicium darinya aroma yang harum untuk pasangannya, dan menghiasi dirinya untuk pasangannya. Sebagaimana engkau suka istrimu itu berpenampilan bersih untukmu, maka hendaknya engkau pula membersihkan dirimu untuk istrimu. Sebagaimana engkau suka istrimu tadi menghiasi diri untukmu, maka hendaknya engkau pula menghiasi diri untuk istrimu. Sebagaimana engkau suka istrimu tadi memiliki aroma yang harum untukmu, maka hendaknya kita seorang suami memakai minyak wangi sehingga tercium aroma harum untuk istri kita. Dan dikisahkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, sesungguhnya aku menyukai untuk menghiasi diri untuk istriku sebagaimana aku menyukai istriku menghiasi dirinya untukku. Dan begitulah adabnya Nabi SAW dan para sahabatnya di dalam mereka bergaul dengan istrinya. Bagaimana mereka husnul muasyarah, baiknya bermuamalah dengan para istri mereka, sehingga tatkala itu akan hilang kesumpekan dan akan jernih, akan mendapatkan keadaan yang baik, keadaan yang jauh daripada kegundahan, daripada kesumpekan, daripada kesulitan.
sehingga akan baik pula obrolan antara keduanya, akan baik pula interaksi antara keduanya. Oleh karena itu Nabi SAW menganjurkan tatkala sebelum terjadinya jima, kita mengutus utusan terlebih dahulu. Dengan apa utusan itu? Utusan sebelum terjadinya jima tadi, dengan kita berlemah lembut di dalam berbicara, berlemah lembut di dalam ngobrol, ya, dengan mudah abah saling bercanda, dengan mencium. Itu utusan-utusan, langkah-langkah awal sebelum terjadinya jima. Nabi SAW mengatakan, bersabda, janganlah satu orang daripada kalian, salah seorang daripada kalian mendatangi istrinya, menjima istrinya sebagaimana binatang mendatangi pasangannya. Maka hendaknya ada antara kalian berdua, antara kalian dengan pasangan kalian, utusan terlebih dahulu. Utusan yang datang sebelum adanya jima gitu. Maka kemudian ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu utusan ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-gublah wal kalam, dengan mencium dan saling ngobrol. Dengan ngobrol. Itu yang paling penting. Begitulah yang paling penting sebelum seseorang mendatangi istrinya itu adalah niat yang baik. Maka kemudian setelah itu dia saling bercanda, kemudian mencium istrinya, kemudian dia menjima, sehingga istri menghadap kepada suaminya, suaminya menghadap kepada istrinya dengan sepenuhnya cinta dan senang. Satu sama lain saling menghadap kepada pasangannya dengan sepenuhnya cinta dan rasa senang. نعم، فينبغي أن يعمل هذه الآداب قبل أن يقع في الوقاع، وكذلك يذكر الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ قل هو الله أحد إلى آخر السورة، ثم يقول الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله العلي العظيم، اللهم اجعلها ذرية طيبة إن كنت قدرت أن تخرج ذلك من صلبي، اللهم اجعلها ذرية طيبة إن كنت قدرت أن تخرج ذلك من صلبي. نعم. يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله أي أتاهم أي أراد أن يجامعهم قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، هذا الدعاء الذي يسن يقوله قبل الجماع، فإن كان بينه ولد لم يضره الشيطان، فإن كان قدر الله بينه ولد لم يضره الشيطان. فهذا سبب تحصين الأب لأبنائه. لكن متى يجب هذه الأذكار؟ قبل الجماع. أما إذا وقت الجماع لا، حرام قراءة القرآن ويكره ذكر الله سبحانه وتعالى، بل ما ينبغي الكلام أصلا أثناء الجماع، ما ينبغي أصلا. نعم. ثم يقول الحمد لله الذي
خلق من الماء بشرا إذا حس بنزول الله بنزول المني. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا. سبحان الله، كيف النطفة هذه يكون منها إنسان. سبحان الله، رضي الله عنه وسلم. الحمد لله، هذه نعمة أنعم الله بها على الإنسان، ينبغي أن يشكرها ويحافظ عليها. فإن الشيطان الرجيم يطمع في المشاركة في كل شيء، في المال، في العيال، في الطعام، في الشراب، في اللباس، في السكن. لكن إذا ذكرت الله وسميت باسم الله فإنك تحفظ نفسك وأهلك وعيالك ومالك وكل ما أعطاك الله سبحانه وتعالى ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. تحصن نفسك وتحصن أهلك. وإن استطعت أن لا تستقبل القبلة عند الجماع فذاك أحسن تكريما لجهة القبلة. نعم، ولا يتكشف، بل يغطي نفسه وأهله بثوب. نعم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يغطي رأسه ويغض صوته ويقول لزوجته عليك بالسكينة، أي لا اضطراب، لا كذا، لا كلام، ما ينبغي عند الوقاع الكلام. نعم، فلهذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم إذا جمع أحدكم أهله فلا يتجردان تجرد العيرين، أو تجرد العيرين. لا يتجردان تجرد العيرين أي الحمارين. نعم، هكذا هي الآداب التي جاء بها سيد المؤدبين وسيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وآله وسلم الرؤوف الرحيم. Maka hendaknya kita mengamalkan adab-adab ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu juga hendaknya kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum bersetubuh, dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca Qul huwallahu ahad, Al-Ikhlas sampai akhir ayat, sampai akhir surat. Kemudian dia membaca Allahu Akbar, La ilaha illallah, Bismillahil-Aliyyil Azim, Allahumma ij'alha dzurriyyatan tayyibatan wa in qaddarta li وإن قدرت أن تخرج من صلبي إن قدرت أن تخرج من صلبي إن كنت قدرت أن تخرج من ذلك من صلبي. Doa tersebut dibaca, ya Allah, jadikanlah hal itu keturunan yang baik jika Engkau mentakdirkan dari situ ada anak yang tercipta untukku. Nabi SAW juga bersabda, jika seseorang dari kalian mendatangi istrinya hendaknya membaca Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtani. Allahumma jannibi syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah dariku syaitan dan jauhkanlah syaitan terhadap apa yang Engkau berikan kepada kami daripada rezeki. Maka tatkala seseorang membaca itu tatkala sebelum jima, maka jika dari situ dia mendapatkan keturunan, mendapatkan anak yang tercipta untuknya, maka anak tersebut tidak akan dapat diganggu oleh syaitan. Kapan itu dibaca?
dibacanya sebelum bersetubuh, sebelum jima. Adapun tatkala jima tidak boleh, haram membaca Al-Quran tatkala jima, dan makruh berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala jima. Jika الذي ما ينبغي أصلا ما ينبغي أصلا الذكر بكثير اللهم جبنا الشيطان بعد وكل ذاتنا أجمع، يقول بقلبه مع جاتيه بلسانه، وكذلك لا ينبغي الكلام مطلقا يعني أثناء الجماع، هذا السكوت. Dan memang tidak dianjurkan sama sekali, tidak semestinya berbicara tatkala jima, dan hendaknya diam, melazimi diam. Zikir apapun makruh tatkala jima, dan berbicara apapun memang tidak semestinya sama sekali tatkala jima tadi. Dan jika seseorang merasa akan keluar maninya, hendaknya dia membaca ada alhamdulillah alladzi ja'ala minal ma'i basharan bil talaffuz bil qalb. Adapun tatkala seorang tadi merasa akan keluar maninya, maka hendaknya dia menghadirkan di dalam hatinya alhamdulillahilladzi ja'ala alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara. Dia hadirkan di hatinya, jangan dilafalkan. Dan begitulah kata beliau, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebuah nikmat untuk manusia yang patut untuk disyukuri dan dijaga. Itu nikmat di dalam keluarga, kita jaga itu dan kita syukuri pada keluarga, pada harta. Kita juga menjaganya dengan kita berzikir tadi, bismillah, di dalam kita makan, di dalam kita minum, di dalam kita memakai pakaian. Hendaknya kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, dan kita menjaga nikmat-nikmat tersebut dengan kita membaca zikir-zikir dan melakukan adab-adab yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita mengucapkan bismillah, berzikir kepada Allah Subhanahu, bismillahirrahmanirrahim, berkah daripada basmalah tadi, Allah akan memberkahi harta kita, keluarga kita, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, dan pakaian yang kita pakai, sehingga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya jika memungkinkan dia tatkala bersetubuh dengan istrinya diusahakan tidak menghadap ke kiblat, karena menghormati kiblat jika memungkinkan. Dan hendaknya tidak terbuka satu sama lain, tidak terbuka begitu saja. Hendaknya dia satu sama lain saling menutupi dirinya. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada istrinya, aliki bisakinah wasukut. Hendaknya tenang dan melazimi diam gitu ya, sehingga tidak ada suara rengkikan, suara erangan dan yang lain sebagainya, karena itu semua tidak semestinya, bukan termasuk adab. Tatkala seorang jima, hendaknya dia tenang dan melazimi diam dan saling menutupi dirinya, tidak begitu saja telanjang begitu saja, terbuka begitu saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian bertelanjang diri, saling bertelanjang diri sebagaimana dua keledai yang saling bertelanjang diri tatkala mereka mendatangi satu sama lain.
Dan begitulah adab dan akhlak yang diajarkan, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من العجز في الرجل: أن يلقى من يحب معرفته فيفارقه قبل أن يعرف اسمه ونسبه. ثلاث من عجز الرجل: أن يلقى من يحبه فيفارقه قبل أن يعرف اسمه ونسبه. أنت أحببت فلان، كيف ما تسأل عن اسمه ونسبه؟ بل ينبغي لك أن تقول له إني أحبك. فإذا قال لك رجل إني أحبك، إيش يقول للنبي محمد؟ ماذا تقول له؟ قال: أحبك الله فيما أحببتني له. فإذا أحببت إنسان لابد تعرفه، حتى إذا غاب تسأل عنه. فإذا مرض بتعوده، وإن مات بتشجعه، وإن احتاج بتعينه. هكذا ينبغي. إذا أحببت أحدا قبل أن تفارقه أن تسأل عن اسمه وعن نسبه، حتى تكون بينكما الوصلة والمودة. وفي هذا الزمان بتسأل عن رقم التليفون أو رقم الجوال، حتى تدوم بينكما المحبة والمودة والمواصلة. هكذا علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خصوصا في هذا الزمان سهل على الإنسان المواصلة بسبب وسائل المواصلة هذه التي كثرت في هذا الزمان، لكنها استغلت في غير محلها، في الكلام الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، وفي الرسائل التي لا فائدة فيها. فينبغي لو وجهت إلى التوجيه الصحيح فيكون يتعبد الله سبحانه وتعالى العبد بهذه الوسائل، بدل ما تكون سبب هلاك بل تكون سبب نجاته. الله يوفقنا إن شاء الله في تسخير النعم التي أنعم الله بها علينا كلها في طاعته وطاعة حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dikatakan Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, ada 3 hal yang mana itu adalah kelemahan bagi seorang lelaki, ketidakmampuan terhadap seorang lelaki. Yang pertama adalah tatkala ketika seorang lelaki tadi bertemu dengan orang yang dia cintai, daripada kawan yang baik atau yang lainnya, sebelum dan dia berpisah dengannya sebelum dia mengetahui nama dan nasabnya. Ini adalah ketidakmampuan, kelemahan bagi seorang lelaki. Bahkan seharusnya tatkala seorang tadi mencintai orang lain karena Allah, maka hendaknya dia ungkapkan kepada dia, seraya mengatakan, ini uhibbuk, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Maka apa jawabannya tatkala ada seorang yang mengatakan hal tersebut kepada kita? Maka kita mengatakan, kita jawab ucapannya tadi dengan doa, ahabbakallahu fima ahabbani fima ahbabtani lahu. Semoga Allah mencintaimu di dalam sesuatu yang engkau mencintaiku karenanya. Ya Allah, dia mencintainya karena Allah, maka semoga Allah mencintai. Sehingga tatkala seorang tadi sudah mengetahui namanya atau nasabnya, tatkala teman tadi lama tidak bertemu, sudah lama tidak kelihatan, dia menanyainya,
menanyakan keadaannya. Kemudian jika dia sakit, dia akan menjenguknya. Jika dia meninggal misalkan, maka kita menghadiri jenazahnya, kita berbelasungkawa terhadapnya. Dan jika dia membutuhkan, maka kita akan membantu dia terhadap kebutuhan yang dia miliki. Sehingga antara keduanya akan memiliki rasa saling mencintai, memiliki saling komunikasi, ikatan antara satu dengan lainnya. Khususnya di zaman sekarang, gampang sekali untuk berkomunikasi antara seseorang dengan yang lainnya. Dengan dia meminta nomor telepon, misalkan nomor WhatsApp atau yang sebagaimana. Dan beginilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana kita menjalankan adab akhlak yang diajarkan beliau, sehingga kita memiliki rasa saling mencintai satu sama lain. Dan begitu mudah di zaman sekarang, khususnya adanya media sosial, sehingga kita sangat dimudahkan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Maka hendaknya kita menggunakannya dengan sebaik mungkin, bukan yang terjadi sekarang. Banyak yang menggunakan media sosial untuk perkara, untuk omongan yang tidak berfaedah sama sekali, untuk pesan-pesan yang tidak ada artinya. Maka hendaknya kita menggunakan pesan-pesan tadi, menggunakan media sosial ini sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan pahala dari penggunaan media sosial ini. Maka semoga insyaallah kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menggunakan dan mengalihkan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kebaikan dan ibadah, sehingga kita mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. الخصلة الثانية التي من العجز في الرجل أن يكرمه أخوه أي بكرامة فيرد عليه كرامته، يهديه هدية فيرد هديته. هذا من الجفاء. يريد أن يطيبه بعطر فيرد الطيب، يعطيه حلاوة فيرد الحلو، يقدم له وسادة فيرد وسادته. هذا من العجز. ترد كرامة أخيك. كذلك إذا ناداك لتقرب بجانبه في مجلس أو غير ذلك، هذه من الكرامة. إذا كان يليق بك ذلك المجلس فلا بأس. فلا ترد كرامة على أحد، فلا ترد كرامة على أحد، فإن ذلك من الجفاء وتتنافر القلوب. لهذا لما أهدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لبعض زوجاته هدية فردتها عليه كأنها كانت فيها غضب، فقالت له زوجته الأخرى: لقد أجمأتك برد هديتك، برد كرامتك. فقال لهن: أنتن أحقر على الله أن تجمئنني، أي أن تكون سببا في ذلي، أن تجمئنني. فهجرهن صلى الله عليه وسلم شهرا حتى بعد الشهر عاد إليهن. شاهد: لا يرد كرامة أكرمك بها صاحبك أو قريبك، لا ترد الكرامة، ذلك من الجفاء. نعم. فإذا أنت شفت نفسك هذا البنكس أو هذا الظرف أو هذا، أنت ما تحتاج إليها،
خذها واظهر الفرح بها والسرور، ثم اذهب بها إلى من يستحق، سواء كان ذلك مال أو طعام أو لباس أو غير ذلك، اذهب به فأنت تحصل أجر وثواب وهو يحصل أجر وثواب، وتدوم المودة والرحمة بينكما ولا يحصل الجفاء. فإن الجفاء يجلب البغضاء، نسأل الله العافية والسلام. Perkara yang kedua, termasuk daripada ketidakberdayaan, ketidakmampuan seorang lelaki adalah tatkala dia diberikan kemuliaan oleh saudaranya, kemudian dia menolaknya. Misal ada saudaranya memberikan dia hadiah, kemudian dia menolak hadiah tersebut. Itu adalah termasuk jafa, termasuk bukanlah sifat balas budi yang baik. Tatkala seorang memberikanmu minyak wangi untuk engkau mengharumkan dirimu, kemudian engkau tolak, tidak semestinya. Atau memberikan halawah, manisan, permen, kau tolak, tidak semestinya. Engkau diberikan bantal, tempat untuk tidur, disiapkan tempat untuk engkau singgah tidur bermalam, maka tatkala engkau menolaknya, itu adalah termasuk jafa, termasuk sifat yang tidak baik, termasuk hal yang tidak mencerminkan balas budi yang baik. Tatkala engkau menolak kemuliaan yang diberikan oleh saudaramu, maka itulah termasuk daripada jafa tadi. Misal lagi, tatkala ada orang memanggilmu untuk mendekat kepadamu di suatu majelis, maka hendaknya engkau memenuhi panggilannya. Jika majelis tersebut emang layak untukmu duduk di dalamnya, maka tidak apa-apa engkau memenuhi panggilannya tadi. Karena sesungguhnya menolak kemuliaan yang diberikan oleh saudaramu kepadamu itu termasuk daripada jafa, dan hati akan saling bercerai-berai, hati akan saling tidak bersatu, hati akan saling menjauh karena hal tersebut. Oleh karena itu pernah suatu ketika tatkala Nabi SAW memberikan hadiah terhadap salah seorang istrinya, yang mungkin sepertinya istrinya tadi pada dirinya kemarahan, sedang marah. Tatkala diberikan hadiah oleh Nabi SAW, ditolak. Hadiah tersebut dikembalikan kepada Nabi, ditolak. Dan istri yang lain mengatakan kepada Nabi, sesungguhnya dia telah menghinakanmu, wahai Rasulullah. Maka kemudian Nabi SAW marah dan mengatakan, kalian, maksud yang dimaksud adalah para istrinya Nabi, kalian lebih hina, lebih rendah daripada kalian menjadi sebab untuk menghinakanku. Kalian lebih rendah, lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kalian menghinakan diriku. Kalian lebih hina, lebih rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala dari menjadi sebab, daripada kalian menjadi sebab menghinakan
kalian menghinakan diriku, kata Nabi SAW. Sehingga setelah itu Nabi SAW memboikot para istrinya tadi selama sebulan. Sehingga setelah sebulan kemudian Nabi SAW kembali kepada mereka. Syahid, poinnya di sini, hendaknya kita tidak menolak pemberian kemuliaan dari saudara kita. Maka kita lihat coba, jika seumpamanya yang diberikan adalah amplop yang berisikan uang misalkan, jika engkau tidak membutuhkannya, tidak apa-apa, terima dahulu. Sehingga orang yang memberikannya tadi senang. Jika engkau tidak membutuhkan, maka berikan kepada orang yang berhak, kepada orang yang membutuhkan, sehingga engkau mendapatkan pahala atas itu, dan saudaramu yang memberikan hal itu kepadamu mendapatkan pahala pula, pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala atas hal tersebut. Dan satu sama lain akan memiliki saling mencintai, saling memiliki kasih sayang, baik itu amplop, uang, ataupun harta, ataupun hadiah yang lainnya, sehingga akan hilang rasa benci satu sama lain, akan dihilangkan rasa benci, rasa dengki, dan jafa tadi, sifat jafa, sifat buruk tadi yang mencerminkan tidak adanya balas budi yang baik, akan dihilangkan itu benci darinya, yang mana kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala afiyah dan keselamatan. الخصلة الثالثة التي هي من العجز في الرجل أن يقارب الرجل جاريته أو زوجته فيصيبها أي يوقعها قبل أن يحادثها ويؤانسها، قبل أن يقدم رسول من المداعبة والقبلة والحديث وغير ذلك، ويضاجعها فيقضي حاجته منها قبل أن تقضي حاجتها منه، أي ينتهي من شهوته ولا يبالي بها. ربما هي مسكينة عادة ما قضت شهوتها، لأنه ربما يتقدم إنزال الرجل على إنزال المرأة، فإذا تقدم ذلك يضايقها مسكينة. لا، يعني الاختلاف في طبع الإنزال يوجب التنافر بين الزوج والزوجة. إذا تقدم إنزاله على إنزالها فلا ينزع، إذا سبق إنزاله على إنزالها ينتظر حتى تنتهي هي من شهوتها. ألذ شيء عند المرأة أن يتوافق وقت إنزال الرجل مع وقت إنزالها، هذا ألذ شيء عند المرأة، فينبغي لا يتعجل في الإنزال حتى تقضي المرأة شهوتها. لا إذا يجي فإذا أنزل نزع على طول، لا يتعجل الرجل. فلما ربما المرأة تستحي مسكينة أنها عدم انتهت شهوتها، تستحي من الكلام، لا، ما ينبغي، حتى ينتظر ولا ينزع حتى تقضي شهوته. والأفضل أن لا ينزل إلا إذا كدها وقت إنزالها ينزل، فهذا ألذ شيء للرجل وألذ شيء للمرأة. فالمرأة تستحي، ربما الرجل يأتيها ويقوم عنها، أو لا، ينتظر قليل، نعم، ينتظر حتى لا يحصل التنافر. في هذه الأزمنة التي ضعف فيها الشباب، شباب الأندومي وشباب الأرز وشباب البراوطة، فإنهم فيهم الضعف الشديد، مساكين.
ضعف، حتى يبتلى بعض الأحيان بسرعة الإنزال، والمرأة عادها لا زالت ما قضت شهوتها. وكذلك يبتلى بهذا من كان يتعود الاستمناء قبل الزواج، أو النظر إلى الحرام قبل الزواج، هذا أو يفعل الحرام من استمناء أو نظرا أو زنا والعياذ بالله، يبتلى بسرعة القذف والإنزال قبل ذلك، ويبتلى بالضعف والعياذ بالله. فينبغي أن تصون هذه النطفة وتحافظ عليها، فإنها نعمة من الله سبحانه وتعالى، ولا تطرحها إلا في محلها، شكرا لله على ما أنعم وما أعطى، فإن نعم الله سبحانه وتعالى كثيرة، وهذه من أحسنها ومن أجملها ومن أعظمها، فلا تقعها إلا في طاعة الله. فبالنية الصالحة يكون ذلك كله عبادة وطاعة لك عند الله، وأنت تقضي نهمتك وشهوتك. فبنياتك الصالحة تكون لك عبادة عند الله سبحانه وتعالى. Perkara ketiga daripada ketidakmampuan seorang laki-laki, yaitu tatkala dia mendekat kepada budak perempuannya atau istrinya dan menggaulinya, mensetubuhinya tanpa didahului ngobrol, tanpa didahului utusan-utusan tadi. Dan hendaknya tatkala seseorang antara suami dan istri saling membaringkan tubuh pasangannya, dan dia menunaikan hajat, menunaikan syahwat istrinya sebelum dia menunaikan syahwat dirinya. Karena sesungguhnya tatkala seorang laki telah menunaikan hajat dirinya sebelum istrinya keluar, hal itu akan menyesakkan bagi istri. Karena berbedanya waktu keluar antara istri dan suami itu akan mengakibatkan hati satu sama lain akan menjauh, akan hati satu dengan yang lainnya akan tanafur, akan menjauh, tidak dekat gitu ya. Maka hendaknya tidak bersegera untuk keluar, dia menunggu dahulu sehingga keluar bersamaan. Karena sesungguhnya yang paling lezat, yang paling nikmat dari seorang perempuan adalah, bagi perempuan adalah tatkala bersamaan keluar dari suami dan dari istri. Keluarnya secara bersamaan itu adalah paling nikmatnya sesuatu bagi perempuan, sehingga si perempuan tadi telah ditunaikan hajatnya, hajat syahwatnya. Dan jangan sampai si suami tadi mendahului istrinya keluar.
Karena sesungguhnya kemudian dia melepas begitu saja, mencabut begitu saja, karena mungkin istrinya tadi malu, barangkali dia malu untuk berbicara, akan tapi hal tersebut menyesakkan diri istri tadi, maka hendaknya jangan dicabut terlebih dahulu sehingga keluar suami dan keluar istri secara bersamaan, karena sesungguhnya itu adalah paling nikmatnya sesuatu bagi laki-laki dan paling nikmatnya sesuatu bagi perempuan. Karena sesungguhnya perempuan mungkin barangkali malu, dia tidak mengatakannya, akan tapi hendaknya suami tadi menunggu dulu sebentar agar keluar secara bersamaan antara laki-laki dan perempuan tadi, sehingga tidak terjadi tanafur, tidak terjadi hati yang saling menjauh, nanti kan terjadi kesal. Kan tapi yang terjadi fenomena di akhir zaman yang dialami oleh para pemuda-pemudi yang mereka diberikan bala karena mereka, yaitu pemuda-pemuda Indomie, pemuda-pemudi nasi atau berauto, mereka diberi cobaan, diberikan bala cepatnya keluar. Mereka diberikan bala ejakulasi dini, khususnya mereka orang-orang yang membiasakan diri istimna, melakukan onani atau melihat hal-hal yang haram atau berbuat hal-hal yang haram daripada istimna ataupun melihat ataupun zina wal a'yadzu billah. Mereka diberikan bala dengan cepatnya keluar tadi dan cepatnya inzal tadi. Maka hendaknya kita menjaga mani kita, karena itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab kita mendapatkan keturunan. Maka hendaknya bentuk syukur kita adalah kita tidak meletakkannya kecuali pada tempat yang halal, tidak meletakkannya sembarangan pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita telah menunaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menjaga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Karena itu adalah termasuk nikmat yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, termasuk yang paling indahnya nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga hendaknya kita menggunakan nikmat tersebut kepada ketaatan. Karena dengan kita niat yang baik sebelum kita bersetubuh dengan istri, maka kita akan mendapatkan pahala kita menjadikan itu sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita memenuhi syahwat dan kita memenuhi nafsu kita. Dengan niat yang baik kita di dalam menyetubuhi istri kita, di waktu yang sama kita menunaikan syahwat dan nafsu kita, juga di waktu yang sama kita mendapatkan pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. الله يرزقنا وإياكم إن شاء الله النيات الصالحات ويوفقنا للأعمال الصالحات ويجنبنا كل المخالفات وكل المعاصي والزلات ويوفقنا لما يرضيه عنا ويجنبنا كل ما يسخط عنا ويجعل كل نعمة أنعم الله بها علينا مصروفة في طاعته سبحانه وتعالى
وطاعة حبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب الضالين. آمين. في سؤال ولا في أسئلة؟ Ada pertanyaan? Maaf ya, Alifan bos, ana syuftu salim ilal habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala man sallam. Waalaikum السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورحمته ورضوانه. ما شاء الله. Assalamualaikum Habib. Amalia kay يسر الأرزاق للنكاح. العملية ييسر المال للنكاح. يسر المال ويسر النكاح. أن يواظب على هذه الدعوة الآية كل يوم 100 مرة: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Kata beliau hendaknya dia istiqamah, rutin membaca ayat yang dibaca tadi setiap hari 100 kali. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Dibaca setiap hari 100 kali. Niscaya Allah akan memudahkan baginya rezekinya, hartanya, dan memudahkan baginya nikahnya. Baik. وإياكم. بارك الله فيك. إن شاء الله ربنا ييسر لكم الأرزاق الواسعة الهنية، ييسر لكم أسباب الزواج، يقوي يحسن الحالة ويقوي الباءة، ويحفظكم إن شاء الله من فعل الحرام والشر أهل الحرام، ويقرب منكم كل خير، وييسر لكم الحلال، ويرزقنا وإياكم زوجات صالحات طائعات عابدات راضيات مرضيات، ويعيننا أموالا تكون سببا لنا في هذه السعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة، توفق لنا المال الصالح ونصره في العمل الصالح بجاه سيد الصالحين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولا الضالين. آمين. يا رحمن يا آخر الآخر يا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا ارحمنا والمحبين والحاضرين والناظرين والسامعين برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك، وقدر قلوبنا ورجاك وقطع رجانا ورجاء عمن سواك بجاه حبيبك ومصطفاك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.